السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله تعالى. نبداو بالنسبه للتصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد البكالوريا الدوره العاديه 2020 الشعبه ديال العلوم الفيزيائيه خيار فرنسا. La première partie c'est l'étude d'une solution aqueuse d'ammoniac. On prépare une solution aqueuse SB de volume V en diluant 100 fois une solution commerciale d'ammoniac S0 de concentration C0. في الاول كانت عندنا واحد لا سوليسيون S0 درنا لها واحد ديليسيون يعني خففناها 100 فوا. 100 فوا pour obtenir واحد لا سوليسيون غنسموها SB, la solution basique. بالنسبه لي دوني هنايا toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés. Le produit ionique de l'eau Ke 10 puissance moins 14. Le dosage de la solution SB. On réalise un dosage pH métrique d'un volume VB 15 ml de la solution SB de concentration CB par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration CA 10 puissance moins 2 mol par litre. La courbe de la figure 1 représente les variations de pH de mélange en fonction de volume VA versé de la solution SA. Dosage شنو كان عندنا فيه؟ دونك الدوزاج كان عندنا واحد لا سوليسيون اللي هي SB de concentration CB et de volume VB. شنو زدنا عليه؟ زدنا عليه واحد لا سوليسيون acide, la solution acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-. نديرو هنايا plus ولا virgule, même chose. Première question, écrire l'équation de réaction de dosage. La première question. Pour déterminer ou bien pour écrire l'équation de la réaction de dosage, on utilise ce qu'on appelle les couples des équations. On a H3O+. Normalement, on a les couples qui participent dans la réaction. عندنا H3 اللي هو اسيد غيكون عندها H2O اللي هو لا باز كونجوغي ديالها. ثم عندنا هنايا عندنا l'amoniac. Donc l'amoniac normalement H3. Bien sûr l'ammoniac c'est une base. Donc غيكون تحت هنا غيكون NH4+ اللي هو l'ammonium. Donc هنا les deux équations H3O+. Elle donne H2O plus H+. Et l'ammoniac NH3 plus H+, elle donne l'ammonium NH4+. L'équation bilan. Équation. Donc normalement on va avoir H3O+, plus NH3, une seule flèche, elle donne H2O plus NH4+. Voilà l'équation de dosage. Écrire à l'équivalence la relation entre CB, CA, VB et VAE de volume versé de la solution SA à l'équivalence. Très bien. 1, 2. À l'équivalence, qu'est-ce qu'on a? La quantité de matière N à l'équivalence de H3O+, est égale N à l'équivalence de NH3. شنو عندنا في هذه؟ عندنا فيها CA VAE. علاش؟ لأنه هو اللي كنهبطوه من الفوق. نورمالمون هنايا عنده واحد CA، لا كونسونطراسيون ديالو CA، و VA هي اللي كنهبطوها من الفوق VAE اللي هي غادي نحدوها غنلقوها في لاكور. إيت إيكال شنو عندنا حنايا على لي دوني اللي كاينين على لامونياك اللي عندنا عليها هي CB fait donc multiplié par VB. Voilà la relation entre
la relation entre CB et CA. Donc CB, voilà, CB, VB, CA et VA, VA. 1.3. Montrer que la concentration de la solution SP2 de CB est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre en déduire C0. Alors, هنايا باش نلقاو ان سي شنو خاصنا هنايا خاصنا السي بي. Alors باش نلقاو السي بي donc normalement CB est égal à la question 1.3 CB عندي هنايا VB غادي نهبط لتحت غتولي عندنا CA VAE sur VB. Alors شنو خاصني مين غادي نجبد هاد VAE عندي دائما كنمشي ليها في لا كورب كنلقاها في لا كورب غادي نجبدها من لا كورب. دونك عندنا لا كورب حنا عارفين لا ميثود comment déterminer هذيك le point d'équivalence ou bien le volume à l'équivalence. Donc normalement عندنا هنايا لا باز à l'état initial. Donc عندنا واحد لا طونجونت من هنا راه معطيين تما. شنو غادي نزيدو هنايا؟ بيان سور هذه كنا درناها في فيديو اخر. اذا غنزيد واحد الوسيط اللي كاين من هنا وغيدوز لنا واحد البوان هنايا. بيان سور هاد لا ديستونس هي نفس هاد لا ديستونس اللي كاين هنا وغندير البروجيكسيون هنا باش تعطينا هنا. الوغ هنا لان نورمالمون عندنا بي اش اون فونكسيون دو في ا او. دونك في ا نورمالمون هذه هي في ا او اللي هي الا مشينا شناها غادي نلقاوها ابوبخي 15 مليلتر. وعندنا هنايا وهذا هو بي اش او. اش كيعني لنا بي اش او؟ هو لا فالور دو بي اش ا ليكيفالونس. يعني ملي كنوصل لبوان ديكيفالونس كنولي كنعرف هنايا شحال عندي البوان شحال عندي بي اش كنسميه بالبي اش ا ليطا ديكيفالونس. تري بيان. دونك هنا بقات عندنا ابليكاسيون نيميريك. حنا لقينا في ا او. الوغ سي بي est égal CA. Normalement عندنا هنايا CA الكونسونطراسيون اللي هي 10 puissance moins 2 multiplié par VAE اللي هي 15. بيان سور هنا كاينه بالمليلتر نخلوها بالمليلتر. تبقى لنا في بي. دونك في بي شنو هو لا سوليسيون ديال الفوليوم اللي حطيناه في ليطا انيسيال ديال لا باز دو لامونياك. دونك سي 15 millilitres. Alors on va simplifier 15 millilitres avec 15 millilitres. Le reste c'est 10 puissance moins 2 mol par litre. Très bien. Alors 1.4. Choisir parmi les indicateurs colorés suivants, indicateur ADK. Pour réaliser ce dosage, justifiez votre réponse. Donc la question كتبقى تعاود بزاف باش كنعرف انايا الانديكاتور اللي هو كونفونابل بالنسبه لهاد لا سوليسيون هذه اللي نخدم بها. بيان سور كنمشي نقلب على البي اش او. الوغ بويسكو انا لقيت البي اش او ابوبخي هنايا كاينه 6. دونك هنا البي اش او 6. عندي لي زانديكاتور بحال مثلا الهياتين عندي 3.2 عنده واحد لا زون دو فيراج. كنمشي نشوف ان بي اش دونك هنايا خاصها تكون هذيك البي اش في هذاك الانترفال اذا ابارتيان هذاك الانترفال. دونك عندي هنايا لا كيسيون 1.4. الوغ هنايا اون سي كو ou bien on a PHE comprise entre 4,2 et 6,2. علاش؟ لان PH شحال لقينا هنايا تيغال 6. دونك PHE est égal à 6 يعني راه ما بين 4,2 و 6,2. دونك بيان سور هنايا Alors, إذا شنو نقولوا؟ Alors, l'indicateur ADK. Alors, l'indicateur ADK est شكون l'indicateur هو rouge de méthyle. Rouge de méthyle. Étude de la solution SB. Alors, étude de la solution SB. إذا غنمشيو نديرو الدراسة دابا ديال SB. Alors la mesure de pH de la solution aqueuse SB donne pH est égal à 10,5.
6. Alors, عندنا le pH عطينا ديال واحد لا solution ديال هذيك الاس بي اللي كنعرفوها هي 10,6. Écris l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Alors, عندنا هنايا ضروري باش كنديرو هنايا l'équation de la réaction. C'est première chose شنو غادي نديرو؟ خاصنا نديرو لي كوبل. Donc, هنايا question 2.1. Donc, les couples qui participent dans cette équation, maintenant, NH 4 plus NH3. Donc, on a l'ammoniac. Donc, on a l'ammoniac avec l'eau. Puisqu'on a l'ammoniac, c'est une base. Donc, on a la base. Il a quand l'ammoniac, c'est une base. Il va réagir avec l'eau sous forme d'acide. On a que l'eau, il joue le rôle d'acide في واحد لوكا وكيلعب لنا واحد الدور اخر باز في واحد لوكا كنسموه لي زونفوليت او بيان لي زونفوتير اللي هو هنا غيكون عندنا او اش موان. الوغ هنايا دونك الاولى غنديروا ليها دوميكواسيون ديالها. دونك ناخذ هنا نيميرو 1 هنايا 2. الوغ نيميرو 1 عندنا NH 4 plus pardon NH 3 plus H plus H2O ou H moins plus H plus. Donc maintenant, on a la réaction de l'ammoniac avec H2O. Alors l'équation générale, ou bien l'équation bilan, l'équation c'est alors NH3 plus H2O, elle donne NH4 plus OH moins. Voilà l'équation globale ou bien l'équation bilan. 2. Calculer la concentration molaire effective des ions d'hydroxyde OH- dans la solution SB. Alors باش كنحسب هاد لا كونسونطراسيون انايا كنعرف عندي واحد البرودوي ايونيك عاطينو لنا الفوق اللي هو لو برودوي ايونيك دو لو سي KE est égal à 10 puissance moins 14. 2. Calculer la concentration molaire effective de OH-. Alors la concentration de OH-. Alors on sait que KE est égal à la concentration de OH- multiplié par la concentration de H3+. Alors quand on a la concentration de H3+, il y a une relation avec pH, donc KE est égal à la concentration de OH- multiplié par 10 à la puissance moins pH. علاش 10 puissance moins pH لأن la concentration de H3+ est égale à 10 puissance moins pH, ça veut dire pH est égal moins log de concentration de H3+. Alors احنا بغينا OH- est égal à KE divisé par 10 à la puissance moins pH. Application numérique. Donc concentration de OH- est égale KE c'est 10 à la puissance moins 14 divisé par 10 à la puissance moins pH. pH a 10 puissance 10,6 à la puissance moins 4 mol par litre. C'est ça la concentration de OH-. 2.3. Calculer le taux d'avancement final de cette équation ou bien de cette réaction. Alors, dans cette question, pour déterminer le taux d'avancement, on a besoin d'utiliser le tableau d'avancement. 2, 3. Alors, on sait, donc, on a la relation, on sait que taux d'avancement est égal à x équilibre divisé par x max. Normalement, il y a la formule pour déterminer
le taux d'avance. Alors normalement, à l'équation, on a NH3 plus H2O, elle donne NH4O plus OH moins. Alors, à T égale à 0. Bien sûr, ملي كنهضر هنايا على طابلو دافونسمون راه كل واحد كيعرف يصاوب طابلو دافونسمون هذا ما كاينش مشكل فيه. دونك هنايا بور سامبليفي دي طاش. alors عندي هنايا سي بي في بي. دونك هنايا لو اون اكسي bien sûr هنا عندي 0 0 سي بي فوا في بي موان اكس équilibre. Donc, il y a x équilibre, il y a x équilibre. Alors, il y a cb multiplié par vb moins x max. Ok, on a x max, on a x max. Alors, باش غادي نحدد انايا خاصني هاد الاكس équilibre غنلقاها فين غادي نلقاها. Alors, pour trouver هاد الاكس équilibre غادي نمشي هنايا في ليطاب فينال ديال لي برودوي. Donc, ليطاب فينال عندي هنايا x équilibre هنا وعندي x équilibre هنا. Alors, هنايا n équilibre de NH4O plus est égal à N équilibre de OH moins est égal à X équilibre. N équilibre, يعني les quantités de matière qui se produisent في l'état final ديال OH moins هي نفسها الكونتيتي دو ماتيير اللي تكونات لينا في l'état final ديال NH4O plus هي نفس واحد الإكس équilibre. Alors انا بغيت اكس équilibre وعندي هنايا NH4O plus ما عندي عليها اوكين انفورماسيون. alors اللي عندي عليها هي OH moins كنعرف لا كونسونطراسيون ديالها انا ديجا كالكولي. شنو غادي ندير هنا؟ غادي نمشي نحدد هذا الرد على شكل كونسونطراسيون. بيان سور الا بغيت نرد على شكل كونسونطراسيون on va diviser par le volume. alors N équilibre de OH moins divisé par le volume de la solution X équilibre sur V. alors هنايا خدام على VB وهنايا على VB. donc هذه غتولي ليا لا concentration. alors la concentration de OH- est égale. donc الا بغيت لا concentration هنايا عطينا X équilibre divisé par VB. alors الا بغيت X équilibre هي VB في الكونسونطراسيون de OH-. alors غنجيو هنايا باش بلا ما ندوزو لابارتي الثانيه هنايا سهله. alors بويسكو عندي NH3 avec H2O ملي كيكون عندي واحد لي دو رياكتيف ومعاهم لو اللي هو بارمي هاد لي رياكتيف كنقولوا هنايا ان لو كيكون اونيكسي يعني ما غاديش يكون عندي واحد ما غيكونش لو اللي هو نسموه واحد الرياكتيف ليميتون. بيان سور لا يكون عندي الرياكتيف ليميتون في ليطا ماكس هو NH4O plus. alors puisque H2O en excès, alors NH3, le réactif limitant. يعني هذا ولا غادي يسالينا. دونك شاتولي عندي alors CB VB est égal à X max. غتقول لي كيفاش جبناها؟ alors غتولي هنا CB VB moins X max est égal à 0. alors باش نلقى X max غادي نحولها لا عندها موان غادي تجي اخرى تولي بليس وغتولي عندنا X max هي CB fois VB. alors انا لقيت X max ولقيت X équilibre. ها هي X max وها هي X équilibre فين كاينه ملي غنجبدها من هنايا. donc taux est égal. donc X équilibre c'est VB multiplié par la concentration de OH- divisé par CB fois VB. On va simplifier VB à VB. alors taux est égal à la concentration de OH- divisé par CB. application numérique. alors taux est égal, la concentration c'est 3. 98 fois 10 à la puissance moins 4. CB c'est 10 à la puissance moins 2. Les غتعطينا هنايا 28 fois 10 à la puissance moins 2. Bien sûr, هنايا taux est égal 3,98 fois 10 à la puissance moins 2 multiplié par 100 pour déterminer taux en fonction de, ou bien en pourcentage, sera est égal à 3,98%.
Voilà. Alors, 2, 4. Vérifiez que le quotient de la réaction à l'équilibre est égal à 1,65 10 puissance moins 5. Alors, 2, 4. Ainsi que, bien sûr, on a de la relation. Quotient de réaction en état d'équilibre, ce qui est les concentrations des produits divisées par la concentration des réactifs. La concentration de NH4+ à l'état d'équilibre multiplié par la concentration de OH-. Bien sûr, on a les coefficients 1, les coefficients stoichiométriques. Sinon, on a des coefficients sous forme d'exposants. Divisé par la concentration de NH3 à l'équivalence ou bien à l'équilibre. C'est bon. Alors, d'après le tableau d'avancement, on a عندنا x équilibre ديال NH4+ هي نفس الاكس équilibre ديال OH-. Ça veut dire إلا قسمنا على الفوليوم باش تعطينا الكونسونطراسيون تلقانا نفس الكونسونطراسيون. C'est-à-dire عندنا NH4+ est égal à la concentration de OH- en équilibre. Alors d'abord عطينا la concentration de NH3. Il est مشينا هنا. Donc هنايا normalement راه ان équilibre de NH3 يعني شنو هاد l'équilibre؟ هي la quantité de matière qui reste ديال NH3. يعني شحال بقات عندنا ديال الكونتيتي دو ماتيغ اللي هي ليطا انيسيال اللي هي CB VB moins X équilibre. Alors حنا بغينا نورمالمون concentration. On va diviser par VB وهذه par VB وهذه حتى هي par VB. شنو يولي عندي هنايا؟ يولي عندي la concentration de NH3 en équilibre. VB مشات مع VB بقى لنا عندنا هنا CB moins X équilibre على VB. Normalement X équilibre على VB هي concentration de OH-. Il y a la concentration de OH-. On a la concentration de OH- en fonction de temps. Il y a temps fois CB. Et là, j'ai la concentration de OH- il y a temps fois CB. Donc, j'ai CB moins temps fois CB. Alors, je factorise par CB. J'ai 1 moins QR équilibre est égal. La concentration H- fois la concentration H4+, ça veut dire la concentration de OH- au carré, divisé par la concentration de NH3. NH3 en état équilibre, c'est CB. CB 1 moins temps est égal temps fois CB à la puissance au carré, divisé par CB 1 moins temps. Alors, je factorise par CB, donc هنايا غير باش نسهل الامور. نورمالمون عندي واحد CB هنايا. alors نخرج واحد CB هنا. اش غتولي عندي؟ غتولي عندي تبقى عندي هنايا طو كاري فوا CB وهنايا CB 1 moins طو. alors je simplifie par CB اش غتولي عندي هنا؟ donc اللي غتبقى عندي هي طو كاري multiplié par CB divisé par 1 moins طو. alors application numérique. QR équilibre, شنو تولي عندي هي طو au carré c'est 3,98 fois 10 à la puissance moins 4 au carré multiplié par 10 puissance moins 2 les CB. C'est 1 moins temps, c'est 3,98 fois 10 à la puissance moins 4. Là, le résultat est 1,65 fois 10 à la puissance moins 5. De 5, on déduire la valeur de pKa du couple NH4+ NH3. Alors, في la vidéo اللي قبل قلت لكم انه بالنسبه الا كان عندي لاسيد فارياجي افيك لو راه كتكون عندنا كي ار ايكيليبر هي نفسها ديال كا. مي الا كانت عندنا لا باز رياجي افيك H2O هنايا كاين اوتر شوز. يعني شنو عندنا كا؟ Normalement, Ka est égal, en général, la concentration de la base fois la concentration H3+ divisée par la concentration de l'acide.
Alors la base c'est la concentration de NH3 multiplié par la concentration de H3 au plus divisé par la concentration de NH4 au plus. هذه K1 ماشي هي كي ار اكيليبر في هاد ليطا. يعني ملي كنقول هاد ليطا هنايا عندي هنايا لا باز اللي هي نورمالمون لامونياك فغياجي افيك H2O. يعني باز تغياجات مع H2O. ولكن كون كان عندي نورمالمون كون عندك اسيد هنايا فغياجي افيك H2O ديك الساعه نقولوا ان راه كا هي كي ار اكيليبر لان كيكون عندهم لا ميم فورمول. الوغ هنايا الامور هنايا سامبل. شنو غادي ندير هنايا؟ اون فوا ملتيبلي بار او اش موان فوق و اش موان تحت. الوغ اون فوا ملتيبلي بار او اش موان وهنايا او اش موان. ماتيماتيكمون ما درنا حتى شي حاجه ما تغيرات. زدنا الفوق ضربنا في او اش موان والتحت ضربنا في او اش موان. شنو ولا عندي هنا؟ ولا عندي هاد اش 3 بلس فوا او اش موان نورمالمون هو وكأ. ولات عندي هادي الا جينا نشوفو كيو ار اكيليبر هي المقلوب ديال كيو ار اكيليبر. نورمالمون كيو ار اكيليبر كانت عندها هو الكونسونطراسيون دو او اش موان في كونسونطراسيون اش 4 بلس ديفيزي بار ان اش 3. سا فو دير لي كونسونطراسيون بيان البرودوي ايونيك بيان لي برودوي ايونيك دي زيون دي كونسونطراسيون ديال لي زيون اللي كاين في لي برودوي ديفيزي بار لا كونسونطراسيون ديال ان اش 3. يعني غتولي عندي Ka est égal, normalement, il y a Ke divisé par QR équilibre. C'est bon. Voilà, علاش لأن QR équilibre واحد على QR équilibre. حنا شنو طالبين من هنايا؟ طالبين منا déduire la valeur de pKa. Et pKa est égal moins logarithme décimal de Ke sur QR équilibre. Est égal, donc on a une application numérique directe. Pk est égal moins logarithme de Ke, c'est 10 à la puissance moins 14, divisé par QR équilibre, c'est 1,65 fois 10 à la puissance moins 5. Alors Pka 9,22. Et voilà, donc بالنسبة la première partie est terminée. Donc نايا تبقى لنا la deuxième partie غادي نشوفوها حتى هي في الفيديو الموالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.